Hello paparts! Maayong adlaw. Ako si Christian Vin Bantayanon Partosa, also known as Sir Parts. Ako usa ka maestro sa diha, nagtudlo sa Jose Rizal Memorial State University Siacon Campus. Sa sulod sa 21 ka tuig, isa ka bulan og 15 ka adlaw. Usa ako ka empleyado, government employee, 8 to 5 or 7:30 to 5:30 usahay, no? Matay na nga schedule. Nagaimbitar kaninyo nga moapil sa akong giapilan nga kaning nako giapilan nga opportunity nga kana bitong nagamit ra ka sa produkto, no? Kay nakay mga needs niya, like for example kani atong ginainom karon, naginom tag barley, nagagamit iba na kay need sa mga barley sa health nimo, na kay kuan nga toothpaste, na kay gusto nga toothpaste, na kay gusto nga kanang unsay tawag ani mga roll on, kanang mga sabon, mga shampoo, mga lotion, mga unsa-unsa nga panggamit sa balay, panghugas plato, panghugas og kanang mga utensils nato dinha, mga panghugas sa atong mga kanang ato ang mga prutas ug mga vegetables, ug uban pa nga mga produkto, no? Kanang kung nakabalo lang ko sa una nga inaana dahil ni ba nga kaning kuan di ay kanang may mga opportunity bitaw nga samtang gagamit ta ani mga produkto maka-income ta, kanang sa una ra unta ta ni nakabalo, no? Wala man gud puy nag-imbita. Salamat ko nga nay nag-imbitar na ako nga inaani ang pamaagi nga mogamit ra ta sa mga produkto nila, nga maayo nga mga produkto, tapos tungod sa mga ipagamit nato ana nila pwede ta maka-income sa paggamit lang sa produkto nga atong igamit, mas hindi mamaligya, no? Ako di ay pagkahuman nako og kanang sa maestro nga trabaho, usa ko ka tigpamaligya anay, no? Namaligya ko og barley, muna mo hinungdan nga ano ta nakapagretero kay agi sa pagpamaligya nato og barley. Kasabot ko nga naglisod ka nga baka kung musuhid ka sa akong gihimo dili nimo makaya kay kapoy kaayo ng mamaligya, no? Ang rejection sa mo balibad ang mga tao pag baligya nimo ang kanang pag-akan ka ba pagbaha pala mo ba ano ana na lain ang kuan kasi nakarelate ana no nga ba ana na ang customer kabalo na dayon ka nga dili siya mo palit. Kay very importante, no, mga tips po sa ato pamaligyan ay nga kinahanglan jud nga dunay pagsalig. Kung walay pagsalig ang mga tawo sa imuha, dili jud na sila mo palit nimo. Katong imo mga kalalis, agoy di jud ka ana palitan. Basta gani, no, kana imo nakalalis tapos okay na kaniya tapos siya dili mo palit nimo, sabot ana wa pa jud na okay mo, kay di man mo palit nimo wala pa siya pagsalig nimo. Muna siya bantayan niyo na bantayan na ninyo na di sa jud ka kung mupalit siya nimo, nakalalis mo, pagkalalis niyo then ipalit siya nimo, then murag na okay na to, no, yung lalis, pasabot ana tinuod jud nga na okay mo kay kuan man naa siya may needs po ana. Bisa naa siya needs yung dito siya sa uban mo palit, bikilado pa jud mo. So pero wala na problema, problema ana kay inana jud na ang kinabuhi, wala kay control sa mga tao, imo lang jud control imong kaugalingon. So kung dunay mga mupas di sa ko ana pa sa ko ana, sige lang padayon lang pud nga kuan ingna lang nga kuan kanang unsi tawag ana imbitaron tikaw sa sunod, kay baka sa sunod mo apil ra siya, mo kuan ra nimo, mo palit ra nimo, ay kaguol ana jud na siya. So dagan kang maingnan mas maayo kay ug dagan kang kanang maingnan nga mga tawo sa imong oportunidad, dako siyang chance nga dagang mga apil nimo, dagang mo apil sa imong ginahimo. Lisod jud ding akong ginahimo nga mamaligya kay kapoy pod siya, pero sulit kaayo ang kuan pod, guys. Sulit pod kaayo pa parts ang mga makita nato nga kwarta, makuha ni mga kwarta sa pagpamaligya. So puhon kung kuan kana bitong kaning opportunity nga kani akong giingon ninyo, na shock gud ko nga kuan ba kanang si tawag ani, uy
unsa ding opportunity nga mogamit ako sa product hindi ko mamaligya ding maka-income dayon ko. Unsa bawal mamaligya. Na unsa naman ta ni ron nga kuan ra ba jud ko kanang tigpamaligya ra bagog ko. Unsa naman karon nga bawal mamaligya. Unsa naman ron pagka-income nako ana niya. So ko nga moto nga naminaw ko close kay akong mind sa diya sa nilig-ingon ako kay imagine ka nang kuan si tawag bawal mamaligya dayon tigpamaligya ra ba jud ko nya di na ra ba sa ginansya ato ang kanang source nga maka-income ta. So ako dong nasabtan pud nga bitaw pud no insakto man pud ang rason nga nganong gihimo nga bawal siya kay nasabtan ako kay kung maagi pagod og kuan distributor maagi paglain tawo ng produkto usag yatag sa laing tawo naay mga daghang mga posibilidad ana nga mahitabo daghan kay mga posibilidad ana kanang matagaan ka og kanang baka product ma-expire, madugay or unsa pa laing mahitabo nga napalaing tawo ba nga kuan kanang si tawag napalaing tawo nga malinya. Pero kung gikan sa kampanya padulong dito sa customer na dito na jud ang customer pwede na mo dito og reklamo din sa kampanya ang nga unsa man ning produkto nga kuan nya nara ba jud 90 day back guarantee 90 day back guarantee nga kung di ka ganahan sa produkto imong iuli didto unsay kuan unsay naa dito nga murag kuan naganahan ko niya kay dili walay pressure kay di man mamaligya pero sayangan ko pero sige lang kay kuan mo po siya opportunity man po siya nga mag-share. So kuan siya kanang unsay tawag dili siya MLM so pasensya na lang pud nga kuan kung dili siya multi-level marketing kay diretso sa customer ang ilang paghatag sa mga products dili na moagi sa distributor so mas barato aw ja ningon sila kani nga produkto nga kuan lang ginahimo is science based tapos kuan siya nature based pasabot kuan guys kanang kuan sa mayo sa pang health nato. So sulayan akong gisulayan i-appeal ko og puhon nangibitar po ko ninyo karon nga baka ganahan mo. So kung ganahan mo i-PM lang ko or mag-like lang ka din na sa akong video, mag-comment lang ka diya atong istoryahan na ako ihatag nimo nga kuan nga video para makatuon pa ka sa kabay ni akong giapilan. So, sa ato mga papars din na kumusta man. So mo lang to nga kuan excited nako wala pa niabot tong produkto naka-order nako sa ilang product malit kog shampoo, sabon, si tawag shampoo, sabon, roll-on, kani pang adlaw-adlaw. So ang